नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपको स्वागत करुच्ची आम चैनल रियल लाइफ स्टाइल को। तो आज भी देखू माने आमर कटन शाढ़ी देखू कहीं फैंसी शाढ़ी देखी आग भिडियो देखी फैंसी शाढ़ी। तो आज देखू निहाती कटन शाढ़ी आज तो देखू आज देखू पूरा बीकेर नामी दामी कंपनी। तो आप जान बीके कंपनी तो आज देखू बीके कंपनी तो देरी करें चलते देखिए क्या टाइप डिजाइन अच्छी आमर चैनल को जो मैंने नुआ कर प्लीज जातु लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आउ मोर इंस्टाग्राम को भी मो आईडी दे दूची आपण माने फॉलो करंतु आ मो सह पर्सनली मो सह कथा कहंतु लगी। तो ठीक अछि चलो देखिया केन टाइप डिजाइन अछि आज तो देखिबा आ बेसी किसी कहबानी आकु कहीं शिवरात्रि आसला तो सब माने सेति हमर पूरा नुआ नुआ कलेक्शन देखैबू शिवरात्रि पर्यंत पूरा नुआ नुआ कलेक्शन लगी। पूरा आमर ओडिसा रे भी केही भी आपण मानको एते डिजाइन भलो डिजाइन के देखि पाइबनी आमे जेमिति डिजाइन देखैबू। तो पूरा गारंटी सकारे कहूची पूरा चैलेंज देई कहूची। तो देखिबा आउ मात्र रेट कम रे आपण माने पाइबे। तो बेसी किसी कहबानी देखि डिजाइन देखंतु तापर जाके आपण माने कथा बोलबा है लगी। तो चलंतु देखिए केन टाइप अछि डिजाइन देखि पारथुबे ये होछु हमर बीके रो डिजाइन आउ बीके रो कंपनी नाम देखि पारथुबे पूरा बीके कंपनी है लगी। आउ तार माने मॉडल नंबर आपण माने देखि पारथुबे केन टाइप रो मॉडल नंबर भी अछि आउ डिजाइन भी आपण माने देखैबी केन टाइप रो डिजाइन अछि देखंतु पूरा बहुत बढ़िया डिजाइन अछि आउ नुआ टाइप रो अछि है लगी। पूरा नुआ कलेक्शन आप देखी पारे केन टाइप डिजाइन अच्छी देखो पूरा बहुत बढ़िया आसो आटा हूँ प्लेन शाढ़ी आसो माने बॉर्डर भी बहुत बढ़िया डिजाइन अच्छी आउ यार तो कलर तो निहाती गारंटी अच्छी मु नुहे आपण मैंने जो भी आने बीके शाढ़ी तो निहाती कलर गारंटी रही आउ तार आंचल भी आपको केन टाइप मुझे देखी आउ ये देखी पारे ये चून प्रिंट नुहे ये हूँ मेरा पूरा प्रिंट होगी ये भावुए कौन चून प्रिंट अच्छी उठीज से नुह ये पूरा डिजिटल प्रिंट अच्छी आउ जिनस पूरा गारंटी आसीबो कलेक्शन बहुत बढ़िया अच्छी आप मैंने देखु आउ यार जितक भी कलर आप देखेबी पूरा सब यूनिक कलर अच्छी है कि आउ डिजाइन देखिए तो तार आंचड़ा भी एक टाइप आस मुझे ओरिजिनल पीस भी देखिए क्या टाइप माने आंचड़ा अच्छी ये हूँ तार आंचड़ा देखिए पारे ये हूँ तार आंचल कलेक्शन ये हूँ तार पूरा डिजाइन देखिए पारे आंचल डिजाइन देखो क्या टाइप डिजाइन अच्छी बहुत बढ़िया डिजाइन आसो देहरे आसो आपको मुझे देह हूँ मैंने बॉडी आसो ए टाइप बॉडी आसो आ बॉर्डर आसो ए टाइप बॉडी बॉर्डर आसो आटा हूँ आमर आंचल। तो चलतु यार आउ कौन कलर अच्छे आपको देखी है कि तो बेसी वीडियो को बेसी लॉन्ग करियानी शॉर्ट वीडियो बनवा आउ यार कलर कौन कौन अच्छी मुझे देखदेवी। तो यार आ गए ब्लू कलर अच्छी देखिए नेवी ब्लू टाइप कलरटा अच्छी ये तार नेवी ब्लू कलर डिजाइन आउ प्राय पाखापाखि आमर खाली माने कौन आमर बड़टा खाली टिके कलर अलग टाइप न तो डिजाइन भी प्राय पाखापाखि सेम आसो कलर भी पाखापाखि भी सेम आसो किसी असुविधा माने फरक नहीं बेसी किसी खाली डिजाइन कि फरक अच्छे लगे माने जी आम 10टा पीस नुह 8टा पीस अच्छी 8 पीस अच्छी माने गोटे बंडल 8 पीस रुए लगे कलर आउ सब डिजाइन और सब अलग अलग टाइप डिजाइन अच्छी आपको जो डिजाइन पसंद तो सागे सागे मत स्क्रीनशॉट नियंतु आ मते बुकिंग करंतु है कहीं जी भी आम कलेक्शन आसो माने कलेक्शन जितने भी कलर अच्छी तो सब यूनिक कलर अच्छी आउ फटाफट सेलिंग हम तो आप मैंने फटाफट जातु कलेक्शन को ऑर्डर करंतु है डिजाइन टाइप। तो यार भी आंचल भी बहुत बढ़िया डिजाइन आंचल रही मेरून कलर टाइप आंचल रही देखिए ये हूँ मेरून कलर टाइप आंचल अच्छी आउ यार डिजाइन टा नुआ डिजाइन बनी जमी आमर कांची कटन एरम टाइप डिजाइन रोथ तो ये कटन शाढ़ी सेमती टाइप डिजाइन देती तो बहुत बढ़िया डिजाइन देखिए यार बॉर्डर भी मुझे देखी क्या टाइप बॉर्डर अच्छी ये हूँ माने बॉडीटा एरम टाइप बॉर्डर भी तो देखिए एरम टाइप बॉर्डर रही तो निहाती बहुत बढ़िया अच्छी जिनस आप फटाफट जातु स्क्रीनशॉट नियंतु आ मते बुकिंग करंतु आमर तो नंबर निहाती फ्लैश दिया जीवो तो आप सागे सागे नोट करंतु आ मते बुकिंग करंतु लगी एटा हो स्पेशली शिवरात्रि पई आज ठू आमर स्टार्ट हैला तो आप निहाती कम दाम रे आप माने पाइबे। तो बेसी देरी करंतु आप माने फटाफट जानतु आज हो आमर एटा हो तो फटाफट आमर आज ठू आमर कोन शिवरात्रि पई पार्ट 1 आज ठू स्टार्ट हैला तो जते भी कटन साइड देखिबो तार सब नुआ नुआ टाइप आप माने देखियो पाइबे शिवरात्रि पर्यंत। तो चैनल को जानतु सब्सक्राइब करंतु आउ जो डिजाइन पसंद तो सागे सागे मते ऑर्डर करंतु आम नंबर तो निहाती दिया जीवो तो फटाफट जानतु ऑर्डर करंतु आउ जतिक भी कलेक्शन देखिबू पूरा सब यूनिक डिजाइन देखिबू आउ यूनिक कलेक्शन देखिबू केमिति माने एमिली टाइप रो कोउडी भी आप माने पाइबे जदी भी पाइबे माने बड़ दुकान पाइबे आउ
ଯେତିକ ବି ଦେବୁ ରେଟ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମ୍ରେ ପାଇବେ ଆମଠୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମଠୁ ନିହାତି ମାନେ ରେଟ୍ କମ୍ରେ ପାଇବେ ହେଲା କି। ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ନିହାତି 200-300 ରେଟ୍ କମ୍ରେ ପାଇବେ। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବା ସିଫନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାঁତ ଶାଢ଼ୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ନିଅନ୍ତୁ, କାଞ୍ଚି କଟନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ନିହାତି ଆମଠୁ ଆମ ପାଖରେ ନିହାତି 2-3 ମାନେ 100-200 ତ ନିହାତି ଆମ ମାନେ କମ୍ରେ ପାଇବେ ହେଲା କି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ଆଉ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଡିଜାଇନଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଡିଜାଇନଟା। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଡିଜାଇନ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ପିସ୍। ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମାନେ କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଖେଇ ହେବନି, ତ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନଟା ଆସିବ। କଲର୍ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ଆଉ ଆମର ଯେତିକ ବି ମାନେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ କିଛି ରିଜେକ୍ଟ ବି ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା, ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ଅଛି, ମାନେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ଟା ଅଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କାଇ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସ୍କାଇ କଲର୍ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳଟା। ଆଉ ବଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମାନେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ବଡି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବର୍ଡ଼ର ବି ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି, ମୁଁ ଭଲ କରିଲେ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବେଶିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାତ୍ର ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆଗେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 5 ପିସ୍ କ'ଣ 10 ପିସ୍ ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ହେଲା କି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର। ତ ନିହାତି ଆମର ତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କହିଦେଉଛି ସବୁ ଭଲ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ନେବେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ହେଲା କି। ଆଉ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ମୋତେ ଦେବେ। ତ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ମାନେ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା। ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା କି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ ତ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଖେଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 2-3ଟା ପିସ୍ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ ସକାଳେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଯାହା ଅଛି, ଆମର ଶାଢ଼ୀ ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆସିବ, କିଛି ବି ଫରକ ଅଲଗା ରହିବନି। ତ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପିତ୍ତ କଲର୍ଟା ଅଛି। ପିତ୍ତ କଲର୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ଟା ମାନେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖେଇବୁ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଦେଖିବେ, ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କଲର୍କୁ କଲର୍ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ହେଲା କି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବର୍ଡ଼ର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ସ୍କାଇ କଲର୍ଟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀର ସ୍କାଇ କଲର୍ଟା କମ୍ ଆସେ ହେଲା କି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କାଇ କଲର୍ ପସନ୍ଦ, ତ ଫଟାଫଟ ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଡିଜାଇନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ହେଲା କି। ଡିଜାଇନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଞ୍ଚଳ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ଟା, ମାନେ ମେରୁନ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ଟିକେ ଡିପ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଅଛି। ତ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ନିହାତି ଅଲଗା କଲର୍ ଆସୁଥିବ ନିହାତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ମାନେ ଟିକେ ଡିପ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ୟାର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆମର 8 ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜିନିଷ ଖରାପ ପଡ଼ିବ, ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ ନିହାତି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ 100% ନିହାତି ଭଲ ପାଇବେ ହେଲା କି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି, ରହୁଛୁ ଆଜିକା ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ରହିବ, କେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ରହିବ, କେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ରହିବ ବା କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ଫଟାଫଟ ବୁକିଂ କରିବେ ହେଲା କି। ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।